Mayong hapon mga kaigsuonan. Aduna po kita sa ka video nga atong tagaan og pagtubag. Ah, atong paminahon ang iyahang mga pamahayag. Yes. Shout out sa tanan nga mga maya na yung pagkailad sa mga sa pari mga igsunan. Mga karis tungod kay naamagad siya gisulti nga dili na gyud kuno ang Biblia maoy basihanan sa kamatuoran, ang simbahan na gyud kuno. Nausaon ka na pagpabarog niya nga kung moingon kag ang inyong iglesia gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18 nagplano pa si Kristo nga magtukod niya ang Biblia nagsulti kunya usaha man niyo pagkuadron nga kamo na nga gitukod naman imo pag gani katukod si Kristo mao ni dako kayong pangutana mga karels niya lang mga pare pero tinagin tudlo in tawag mga sayop. Ay kaniyang gikuan mao ning kadtong giingon ni Father Darwin Gitagno nga diha sa 1 Timoteo 3:15 nga ang simbahan ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Wa man moingon si Father Darwin nga sayop na ang Biblia. Ang iyang giingon, ang gisulat lang man, ang naa lang man nasulat diha sa 1 Timoteo 3:15, klaro man na. Ang simbahan ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Wa man moingon dito nga ang Biblia mao'y haligi og sukaranan sa kamatuoran, wa man. Simbahan man ang naa dito. So, pag muhisgot gani ka Brad, kini si Brad wala pa ni nasayo day. Pag muhisgot gani ka Brad og kamatuoran og haligi, simbahan gyud na. Kay nauna man ang simbahan kaysa Biblia. Wala pa ang Biblia, naa na may simbahan. Mateo 16:18. Klaro man na diha nga nauna pagtukod ang simbahan, wala pa'y Biblia. Mao nang giingon din na sa 1 Timoteo 3:15 nga ang simbahan mao'y haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Klaro. Pero nagpasabot ba nga dili na punta mo tuos Biblia? Dili oy. Ang punto lang din ha Brad nga ang simbahan makabarog bisag walay Biblia. Ang simbahang Katoliko makawali bisag walay Biblia. Ang simbahang Katoliko makapanudlo bisag walay Biblia. Ngano man? Panahon ni Kristo, mga apostoles, nagdala-dala ba itong Biblia, nagwali sila, wa man. Opo may Biblia sa una. Nabaday sila gibasa nga Biblia. Wala. Mao nang sakto nang giingon diha sa 1 Timoteo 3:15. Klaro ka na nga ang simbahan mao'y haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Pero wala mo ingon si Father Darwin nga dili na ta motuos Biblia. Motuo gihapon tag Biblia kay ngano man pulong man as Ginoo. Naaman diha nahasulat ang mga kaagi sa atong pulong man as Ginoo. Wala man pud ingon si Father Darwin nga sayop ng Biblia. Iya lang gidistinguish nga makabarog ang simbahan bisag walay Biblia. Dili sama ni anang ubang mga sikta nga tangtangon nimo ng Biblia dili na nakabarog ngano man kay natukod man ang ilang simbahan pinaagi sa Biblia, pinaagi sa bersikulo. Kay nakabasa lang dihag baptis sa Biblia, John the Baptist nagtukod og baptis. Pagkabasa dihag kamo mao ako mga saksi, nagtukod og saksi ni Jehova. So natukod ang ilang simbahan pinaagi sa Biblia. Karon og imo nang tanggalon ang Biblia, wala na, dili na makabarog, di na kabarog na, di na makawali. Kay nagsukad ang ilahang pagpanudlo diha sa simbahan, nagwali na, nanudlo na ang simbahan. Mao na nga pag muhisgot gani ka haligi ug sukaranan sa kamatuoran, simbahan gayud kana brother. Alang sa imong kasayuran. Pulong sa Ginoo, Biblia. Dili na angay pud nato, dili na to putuhan. Kay pulong mo na sa Ginoo. Pero nga sayop ang Biblia. Iya lang gipaklaro. Gipaklaro lang ba? Dias tagom na nagikasal nga puros babae. Unsa naman lang gina kakamatuoran na ilang gibuhat. Ang kamatuoran ng Biblia, Malakias 2:8 kamo mapari may bias kamatuoran inyong gituk mo sayop sa pagbu. Napay usa ka isyu nga iyang gikuan kanang gikasal dias tagom nga puros babae. Dili man na pares ka na. Nagpasabot lang yun this brother nga wala gyud ni siya kay balo. Nagkasal niya ng mga pare diha sa tagom. Nagkasal niya ng puros babae diha sa tagom. Pare ka na dodoy sa LGBTQ. Dili na paring Katoliko. Kay ngano man gihugot nga gidili ang sa simbahang Katoliko ang pagkasal sa parihas og babae-babae, lalaki-lalaki. Ginadili ka na, hugot ka nang ginadili. Dili ka na Katoliko, brother.
mao nang mutats ganit nag issue brother, klaruhon sa nato kinsa nang nagkasal, dili man na pare sa Katoliko, pare ka na sa LGBTQ. Mao na ang nimong masayran. Mo sa sunod, pag mutats ka ganik issue, dapat klaro ang imuhang pagpamatuod aron masabtan. Busa kitang mga Katoliko magtuon ta sa ato ang doktrinang pagkakatoliko. Ngay dinhi sa social media daghan na kaayo ang mga lahi pug pagtuo sama ni brother nga nag-quote og issue pero wala niya sabta. Basta kay nakadungog lang siya nga niingon si Father Darwin nga ang sukaranan og haligis kamatuoran yung tirahan ba nga nagtudlo na kunog sayop, wala niya sabta nga gi-distinguish lang, gi-elaborate lang ni Father nga pag muhisgot ka og kamatuoran, haligi, simbahan yun na. Simbahan yun. Kaya naaman sa 1 Timoteo 3:15, klaro man ang nasulat man. Pero wala nagpasabot na dili na punta mutuo sa Biblia. Mutuo tag Biblia kay pulong gyapon na sa Ginoo. Pulong sa Dios. Daghang salamat ug maayong hapon sa tanan.